वेलकम टू बोलते हाथ। आज का दिन 17 अप्रैल 2025 बरोज़ जुमेरात कैसा रहेगा? तो सबसे पहले एरीज़ बुर्जे हमल। आज किसी ख़ास शख्स के साथ संजीदा मौज़ूआत पर मस्बत बातचीत होगी जिसके साज़गार नताइज बरामद होंगे। आप रोज़मर्रा के मामूलात के अलावा नई मालूमात भी हासिल करेंगे। ख़ानदानी ज़िम्मेदारियों में आपका ताउन काबिल सताइश होगा। ज़मीन या जायदाद से मुतल्लिक़ कोई भी काम करते वक्त दस्तावेज़ात को अच्छी तरह चेक करें। पुरानी मनफी चीज़ों को मौजूदा पर हावी ना होने दें। जोश में ज़रूरत से ज़्यादा खर्च माली मसाइल का बाइस बन सकता है, इसलिए अपने बजट पर नज़र रखें। कारोबार से मुतल्लिक़ फ़ैसले करते वक्त किसी तजर्बाकार शख्स से मशवरा ज़रूर लें। फ़िलहाल उतार चढ़ाव की सूरत हाल बरकरार रह सकती है। मुकाबला जारी रहेगा लेकिन फ़तेह आप ही की होगी। सरकारी मुलाजमतों में अफसरों की वजह से मसाइल पैदा हो सकते हैं। ख़ानदान में ताउन और नज़्म व ज़ब्त बरकरार रखने से ताल्लुकात मजबूत होंगे। आज मसरूफ़ियत की वजह से जिस्मानी और ज़हनी थकावट हो सकती है। आराम करने के लिए वक्त निकाल लें। आज का खुशकिस्मत रंग गुलाबी जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि एरीज़ वालों के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपने साथी के लिए अपनी मोहब्बत को मुआवन और अमली तरीके से दिखाएं। यह आपके तवील मुद्दती अहदाफ और मंसूबों पर बात करने का भी बेहतरीन वक्त है। अपने मुस्तकबिल के ख्वाबों और मंसूबों को अपने साथी के साथ शेयर करने से न सिर्फ आप दोनों के दरमियान रिश्ता मजबूत होगा बल्कि ये आपके ताल्लुकात को नई बुलंदियों तक ले जाएगा। अपने जज्बात का इजहार करें और मोहब्बत के ज़रिए एक महफूज और मुस्तहकम बुनियाद बनाएं। टॉरस बुर्जे सोर। आज रोज़मर्रा के मामूलात में मसरूफ़ रहेंगे। मेहनत के मुवाफिक नताइज मिलने पर दिमाग खुश रहेगा। आज आपको किसी तकरीब में शिरकत का मौका मिलेगा। बाहमी मेल जोल से खुशी होगी। जल्दबाजी में या जज्बाती दबाव में कोई फ़ैसला ना करें। माली मामलात में अपने फ़ैसलों को तरजीह दें। काम से मुतल्लिक सफ़र आपके मुस्तकबिल के दरवाज़े खोल सकता है। मसाइल आएंगे लेकिन आप समझदारी से हल तलाश करेंगे। मुलाजमत पेशा अफराद को अपने काम में मोहतात रहना चाहिए। अहल खाना से बातचीत से मसाइल हल होंगे। रिश्तों में कुर्बत बढ़ेगी। योगा, मुराकबा वगैरह को अपने रोज़मर्रा के मामूलात में शामिल करें। तनाव खुद एतमादी को कम कर सकता है। आज का खुशकिस्मत रंग पीला जबकि लकी नंबर 7 है। अब हम बात करते हैं कि टॉरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप अपने साथी के तईं अपने जज्बात का इजहार कर सकेंगे और आप अपनी मोहब्बत का इजहार मुख्तलिफ़ अमली तरीक़ों से कर सकेंगे। ये एक दूसरे के मुस्तकबिल के मंसूबों पर बात करने का भी वक्त है। अपने तवील मुद्दती अहदाफ को एक साथ तय करें ताकि आप दोनों मिलकर आगे बढ़ सकें। यहाँ तक कि अगर आप सिंगल हैं, कुछ इस्तेहकाम और हफाजती जज्बा आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो सकता है। जमनाई बुर्जे जोज़ा। आज सियारों की पोजीशन साजगार हो रही है। तदब्बुर और होशियारी से काम लेना तरक्की का बाइस बनेगा। कोई भी काम करने से पहले इसके तमाम पहलुओं पर गौर करें। ज़ाती मसला हल हो जाएगा। खुद शनासी के लिए वक्त निकालें। ज़िद्दी तबीयत अपने लिए मुसीबत ला सकती है। ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात होंगे। ख़ानदान में इख्तलाफ का इम्कान है। आज कारोबार में चैलेंजेस जारी रहेंगे। नए काम के मंसूबों पर संजीदगी से गौर करें। शराकत दारी में इख्तलाफ मुमकिन है। दस्तावेज़ात पर तवज्जो दें। इज़दवाजी ज़िंदगी खुशगवार गुजरेगी। आज आपकी शरीक हयात का ताउन मुतासिर कुन होगा। आज बुखार, खांसी और ज़ुकाम का मसला हो सकता है। अपनी क़ुव्वत मुदाफ़त को मज़बूत रखें। आज का खुशकिस्मत रंग सफ़ेद जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि जेमिनीज़ के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपने साथी के साथ ख़यालात का तबादला करने का बेहतरीन वक्त है। फ़िक्र अंगेज़ गुफ्तगू और सोचे समझे लम्हात आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत करेंगे। आज आपका दिन ख़यालात और सरगर्मियों में वक्त गुजारने के लिए मौजू रहेगा जिससे आपके बाहमी ताल्लुकात मज़ीद गहरे होंगे। याद रखें, आज आपकी खुली बातचीत और अफ़ाम व तफ़हीम आपके ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाएगी। कैंसर
برج سرطان، آج سیاروں کی پوزیشن انتہائی سازگار ہے۔ آج آپ کو توقع سے بہتر نتائج ملیں گے۔ ماضی میں جو کام پھنس گئے تھے وہ آج آسانی سے مکمل ہو جائیں گے۔ اپنے منصوبوں کی رازداری کو برقرار رکھیں۔ خود کو ثابت کرنے کے لیے بہت محنت کرنا پڑے گی۔ غیر ضروری اخراجات سے پرہیز کریں۔ کاروبار سے متعلق فیصلوں پر تیزی سے کام شروع کریں۔ کاروباری سرگرمیاں خوش اسلوبی سے چلیں گی۔ نیا معاہدہ ہونے کا امکان ہے۔ سرکاری ملازمین کو اضافی ذمہ داریاں مل سکتی ہیں۔ آج گھر میں نظم و ضبط قائم رہے گا۔ اہم کاموں میں آپ کے شریک حیات یا خاندان کے افراد کا مشورہ مفید رہے گا۔ آج کھانسی اور زکام جیسے مسائل ہو سکتے ہیں۔ اپنے آپ کو موسم سے بچائیں اور دیسی چیزوں کا استعمال فائدہ مند ہوگا۔ آج کا خوش قسمت رنگ کریم جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسیرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج اپنے ساتھی کے ساتھ اپنی بات چیت میں وضاحت اور عملیات کو برقرار رکھیں۔ آج آپ کا رشتہ سوچی سمجھی گفتگو سے بھر جائے گا، جس میں آپ دونوں ایک دوسرے کے جذبات کو سمجھنے اور ان کی حمایت کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ اپنے پیارے کے ساتھ بے ساختہ اور معاون لمحات سے لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ لیو، برج اسد، بیرون ملک سفر کے خواہش مند افراد کو اچھی خبر مل سکتی ہے۔ مالی حالات بہتر ہوں گے۔ سرمایہ کاری سے متعلق اہم منصوبہ بنایا جائے گا۔ والد یا بزرگ کا تعاون فائدہ مند رہے گا۔ چڑچڑاپن اور غصہ نقصان کا باعث بن سکتا ہے۔ وصیت سے متعلق معاملات میں احتیاط برتیں۔ صبر اور تحمل کو برقرار رکھیں۔ کاروبار میں چیلنجز جاری رہیں گے۔ نظام کو برقرار رکھنے کے لیے محنت ضروری ہے۔ ملازمین کی سرگرمیوں پر توجہ دیں۔ خاندانی ماحول خوشگوار رہے گا۔ الرجی اور گرمی سے متعلق مسائل کی وجہ سے آپ کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ لیوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اپنے دل کی بات کھل کر اور صاف صاف کہیں۔ اس سے نہ صرف آپ کو اپنے ساتھی کو سمجھنے میں مدد ملے گی بلکہ آپ کے تعلقات میں گہرائی بھی آئے گی۔ اس دوران کسی بھی تخلیقی سرگرمی میں حصہ لینا آپ کے لیے فائدہ مند رہے گا۔ اس سے نہ صرف آپ دونوں کے درمیان تعلق بڑھے گا بلکہ آپ کی رومانوی زندگی کو بھی ایک نئی سمت ملے گی۔ ورگو، برج سملہ، آج وہ کام ممکن ہو سکتا ہے جس کی آپ نے امید چھوڑ دی تھی۔ خاندان کے ساتھ طویل المدتی منصوبوں پر غور کیا جائے گا۔ آج آپ کا پرامن رویہ آپ کو اپنے مقصد کو حاصل کرنے میں مدد دے گا۔ بچے بھی مکمل نظم و ضبط میں رہیں گے۔ ہر کسی پر بھروسہ نہ کریں۔ منصوبوں کو عملی جامہ پہنانے میں زیادہ وقت نہ لگائیں۔ غیر ضروری اخراجات بھی ہو سکتے ہیں جن پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ کاروبار میں نئی کامیابیاں سامنے آئیں گی جو مستقبل میں فائدہ مند ثابت ہوں گی۔ دفتری سیاست سے خود کو دور رکھیں۔ آج ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ بزرگوں سے شفقت حاصل کریں گے۔ آج کام کے زیادہ بوجھ کی وجہ سے جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ رہے گی۔ آرام ضرور کریں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ورگوز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اپنے ساتھی کے لیے اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے منظم اور عملی اشاروں کا استعمال کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر توجہ دینے سے آپ کے تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔ آج آپ دونوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے صحت پر مرکوز سرگرمیوں کی منصوبہ بندی کریں۔ لبرا، برج میزان، آج منصوبہ بند کام وقت پر مکمل ہوں گے۔ آپ کو خاندان اور دوستوں کے ساتھ تفریح کا موقع ملے گا۔ آپ کسی دوست کا مسئلہ سمجھداری سے حل کر سکیں گے۔ بڑھتے ہوئے اخراجات کو کنٹرول کریں۔ عدالتی معاملات سے متعلق معاملات میں بہتری کے امکانات کم ہیں۔ کسی تجربہ کار شخص سے مشورہ ضرور لیں۔ دوسروں کے ذاتی معاملات سے دور رہیں۔ کاروباری سرگرمیوں میں آپ کامیابیاں حاصل کریں گے۔ زیادہ سوچنے سے گریز کریں۔ عوامی رابطوں اور میڈیا رابطوں کو مضبوط بنائیں۔ ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ گھر میں نظم و ضبط کا ماحول قائم رہے گا۔ بے خوابی کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ سے بچیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ نیلا جبکہ لکی نمبر 2 ہے۔
अब हम बात करते हैं कि लिब्राज के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज अपने साथी के साथ किसी भी ज़ेरे इल्तवा मसले को हल करने की कोशिश करें, इससे आपके दरमियान मुफाहमत मजबूत होगी। और अगर आप सिंगल हैं तो किसी दिलचस्प शख्स से मिलने के इम्कानात हैं, लेकिन मशवरा दिया जाता है कि चीज़ों को आहिस्ता से लें। याद रखें, मोहब्बत के इजहार का तरीका सबसे अहम है, इसीलिए बग़ैर किसी हिचकिचाहट के अपने ख़यालात और एहसासात शेयर करें। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। आज आप मजबूत अज़म के साथ काम मुकम्मल करेंगे, एतमाद बरकरार रखेंगे, सरमायाकारी के मंसूबे कामयाब होंगे, घरेलू कामों में मसरूफ़ियत रहेगी। बच्चों की सरगर्मियों और सोहबत पर नज़र रखें। नौजवानों को नज़्म व ज़ब्त का पाबंद रहना चाहिए। तफरी और लुत्फ़ अंदोज़ी में वक्त ज़ाया ना करें। कारोबार में मुनासिब तरतीब बरकरार रहेगी। मुलाजमीन की सरगर्मियों पर नज़र रखें। अगर आपको नौकरी बदलने का मौका मिले तो इससे फ़ायदा उठाएं। ख़ानदान के किसी गैर शादीशुदा फ़र्द के लिए शादी की पेशकश आ सकती है। ज़ियाबतीस और ब्लड प्रेशर के मरीज़ एहतियात करें। अपने रोज़मर्रा के मामूलात को मुनज़्ज़म रखें। आज का खुशकिस्मत रंग पीला, जबकि लकी नंबर 8 है। अब हम बात करते हैं कि स्कॉर्पियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आप ताल्लुकात ख़ास तौर पर शदीद महसूस कर सकते हैं, जो आपको अपने साथी के साथ बांटने वाले एहसासात को गहराई से समझने की इजाज़त देते हैं। खुले और ईमानदाराना बातचीत ज़रूरी होगी। अपनी ख्वाहिशात और ख़दशात पर बात करने से गुरेज़ ना करें। ये एतमाद और जज्बाती कुर्बत को फ़रोग़ देने के लिए एक अच्छा वक्त है, जो आपके बंधन को मजबूत करेगा। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। ख़ानदानी और समाजी सरगर्मियों में असर व रसूख रहेगा। जज्बात की बजाय अक्लमंदी और कारकर्दगी का इस्तेमाल करें। बाअसर लोगों के साथ वक्त गुजारना फ़ायदेमंद रहेगा। अपने आला अफसरान के एहतराम का ख्याल रखें। अपने गुस्से और जज्बे पर काबू रखें। मुसीबत में हल तलाश करें। काम की जगह पर मसरूफ़ मामूल रहेगा। मंसूबों को खुफिया रखें। अफसरों और बॉस के साथ खुशगवार ताल्लुकात को बरकरार रखें। ख़ानदान के साथ तफरीह में वक्त गुजरेगा। आज गले में इन्फेक्शन, खांसी और ज़ुकाम का मसला हो सकता है। अपनी खुराक और रोज़मर्रा के मामूलात में मोहतात रहें। आज का खुशकिस्मत रंग नीला, जबकि लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं कि सेजिटेरियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। आज आपकी मोहब्बत की ज़िंदगी में बेसाख्ता और एडवेंचर बढ़ने की उम्मीद है। ये वो दिन है जब रिश्ते मुश्तरका सरगर्मियों के ज़रिए खुल सकते हैं, जो जोश और जज्बे को जन्म देते हैं। अगर आप शराकत दारी में हैं तो मिलकर कुछ मुख्तलिफ करने की मनसूबा बंदी करने पर गौर करें। शायद एक बेसाख्ता बाहर निकलना या कोई मुहिम जोई जिसकी आप दोनों कोशिश करने के ख्वाह हैं। मुश्तरका तजर्बात के ज़रिए ये राब्ता आपके रिश्ते को गहरा करेगा और देरपा यादें पैदा करेगा। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। आज रिश्तेदारों और पड़ोसियों के साथ जारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। हर काम को मुनज़्ज़म तरीके से मुकम्मल किया जाएगा। रूहानी सुकून मिलेगा। ज़्यादा मसरूफ़ियत की वजह से सिर्फ़ अहम कामों को तरजीह दें। फ़िनांस से मुतल्लिक़ काम आज मुलतवी कर दें। आज काम के अमल में तब्दीली के मंसूबों के बारे में एहतियात से सोचें। ख़ानदानी सरगर्मियों से मुतल्लिक़ कारोबार में सुस्त रवी हो सकती है। आज आपको अपनी मेहनत का सिला मुस्तकबिल में मिलेगा। ख़ानदान में बाहमी तालमेल खुशगवार और पुरअमन रहेगा। आज आपके किसी करीबी शख्स की सेहत बेहतर होगी। अपनी सेहत का भी ख्याल रखें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल रखें। आज का खुशकिस्मत रंग नारंगी, जबकि लकी नंबर 4 है। अब हम बात करते हैं कि कैप्रिकॉर्नियंस के लिए आज का दिन मोहब्बत में कैसा रहेगा। कैप्रिकॉर्नियंस, आज अपने दिल की बात सुनें और अपने हकीकी जज्बात का इजहार करने से ना घबराएं। रिश्तों में दयानतदारी और वजाहत आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। ताहम चीज़ों को आरामदेह रफ्तार से लेना याद रखें, जबकि नए जज्बे का सनसनी दिलकश हो सकती है। रिश्ते को कुदरती तौर पर तरक्की देने की इजाज़त देना एक मजबूत ताल्लुक का बाइस बनेगा। एक्वेरियस, बुर्ज दल।
آج وقت سازگار ہے، آج آپ کی شائستہ اور آسان طبیعت سے آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا، مقصد کی طرف ارتکاز برقرار رہے گا، گھر میں کوئی اچھی تقریب ہو سکتی ہے۔ اجنبیوں پر زیادہ بھروسہ نہ کریں، بچوں کے مسائل کو سمجھیں اور ان کو حل کریں، آبائی معاملات کو آج ہی روکے رکھیں۔ آج زیادہ تر کام خود بخود ہو جائیں گے، آج آپ کو عملے اور ملازمین سے تعاون ملے گا۔ ملازمت پیشہ افراد کو ٹرانسفر سے متعلق کاموں میں کوشش کرنا ہوگی، ازدواجی تعلقات میں مٹھاس برقرار رہے گی، رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، پرامن طریقے سے حل تلاش کریں، الرجی اور انفیکشن جیسے مسائل ہو سکتے ہیں، بروقت مناسب علاج کروائیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ سبز جبکہ لکی نمبر 8 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ ایکویرینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ آج آپ کے لیے محبت کے میدان میں نئے امکانات ہوں گے، آپ اپنے ساتھی کے ساتھ ہلکے پھلکے اور پرجوش موڈ میں ہوں گے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ مشترکہ سرگرمیوں میں مشغول ہونے کا وقت ہے، جس سے آپ کی فکری نشوونما میں بھی مدد ملے گی۔ اپنے ساتھی کے ساتھ کچھ نیا کرنے کی کوشش کریں اور اس وقت سے بھرپور لطف اٹھائیں۔ پائسیز، برج حوت، آج آپ سکون اور راحت کے موڈ میں رہیں گے، گھر والوں کے آرام اور دیکھ بھال میں وقت گزرے گا، باہمی جذباتی تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ اپنی چیزیں محفوظ رکھیں، اس کے گم ہونے یا چوری ہونے کا امکان ہے، جذبات کی بنیاد پر فیصلے نہ کریں۔ طلباء کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی پڑھائی پر توجہ دیں، کام کی جگہ پر اپنی موجودگی کو لازمی بنائیں۔ ملازمین کے درمیان جھگڑا ممکن ہے، بڑے آرڈر ملنے کا امکان ہے، اپنے رابطوں کو مضبوط کریں۔ میاں بیوی کے درمیان ہلکی پھلکی بات چیت سے تعلقات میں نرمی آئے گی، رشتوں میں غلط فہمیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جسمانی اور ذہنی تھکاوٹ ہو سکتی ہے، کشیدگی سے بچیں۔ آج کا خوش قسمت رنگ پیلا جبکہ لکی نمبر 9 ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ پائسینز کے لیے آج کا دن محبت میں کیسا رہے گا۔ اگر آپ سنگل ہیں تو آج آپ کسی ایسے شخص کی طرف متوجہ ہو سکتے ہیں جو روحانی یا فنکارانہ نوعیت کا ہو۔ یہ وہ وقت ہے جب آپ کو گہرے اور بامعنی تعلقات استوار کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ اپنی انٹروورٹڈ فطرت کو گلے لگائیں اور نئے لوگوں کے ساتھ جڑنے کے لیے کھلے رہیں۔ محبت کے بارے میں اپنی سوچ کو وسعت دیں اور مثبت انداز میں آگے بڑھیں۔